हेलो ये रे हेलो ए कोडी तू घर कौन कर जाइले लॉकडाउन सरीलाଣି बोलिया अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। सागारा अर्जुना तू हारिबु नाही, अर्जुना अर्जुना दौड़ते कहीं। अरे हाँ यार लॉकडाउन तो खुल गई। हविलदार यस सर। ताकोट जा 150 रसीद काटी जा। हाँ यस सर। जा दारू दारू देसी दारू दारू। नमस्कार। हाँ हाँ सर होला लॉकडाउन सरी गला। हाँ हाँ सर हाँ लॉकडाउन सरी गला। हाँ हाँ सर हाँ लॉकडाउन सरी गला। सर हाँ ଆମେ ଏବେ ଆମ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଲି ବୁଚାରି ଆଡେ ତମେ ଆମର କିଛି କେଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ସାର୍ କିଛି ଦିଅ 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 ସାର୍ କିଛି ଦିଅ 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 ଏ ଗରିବ ଛୁଆର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଦିଅ ଦିଅ ସାର୍। हविलदार ये भाई एते खुशी कोन? अरे तू जानिनु लॉकडाउन पे सरी गला परा भल हला सेहिति भाई मु माइक ना 6 मास जाउची ता पार्टी आ तो घरे तो सब दिन पार्टी करिवा। हेलो आ कोन रेडी हो गलानी आ तमे परफ्यूम पकाउ था मु जाउची आ 5 मिनिट तमे गदरे पहुंचू। अरे नाई नाई से मते नबाकू आसुनाहांती से निचे 3 मास पई मो पाखरे रहिबाकू आछन। एसो तो बड़े केला करे फळ तू मुंडरे बसी था तुम पैसा जे ऊपर मु आइछ दिलो 10 टा लाइन को बिछा छानी अड़ाई ए उठ ए अड़ाई ए अड़ाई उठ अड़ाई ए अड़ाई एरा साले कैसे ले साले A few minutes later.
ଆଉ ତୁ ଖବର କଣ? ଭଲ ଲକଡାଉନ ତ କଣ ହେଲା କହ? ଏ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ 3 ମାସ ଗଲାନି ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଯେତିକି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିନେଲି। ଆଉ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କମେଡି ଷ୍ଟୋରି ରୋଷ୍ଟେଡ ଭିଡିଓ ତାକୁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ସେଗୁରା ବି ଦେଖିନେଲି। ଆଉ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଗୁରା ବି ଦେଖିନେଲି। ଯେତିକି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଅଛି ଭେଜ ନନ ଭେଜ ସେଗୁରା ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ଘର ଓଳେଇବା ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ତାକୁ ସେଗୁରା ବି ଶିଖିଗଲି। ବାହାର ସାଙ୍ଗ ତତେ ବାହା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବହୁତ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଗଲା। ଟୋକା ଏଇଠି ବଉଛି ନୁହେଁ? ଏପଟେ ଏପଟେ ଏ ବାଙ୍ଗା ଏ ର No, 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 no. ଟୋକାଗୁରା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ ଖେଳି ଖେଳି ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଜ ଘରକୁ କେତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି, ଟିକେ ଦେଖିକି କଣ କରିବେ ଆଉ।